উনি বলেছেন যে ভারতবর্ষ কোনো অবস্থায় ডেভেলপমেন্ট হবে না। সেই দিশায় আপনারা দেখেছেন অ্যাক্ট ইস্ট পলিসিতে আমরা কোনোদিন ভাবিনি যে ত্রিপুরাতে ব্রড গেজের রেল আসতে পারে। আগে গুটি গুটি পায়ে মিটার গেজের সেই রেল ধর্মনগরে এসেছিল, আজকে সেই রেল আমরা দেখলাম ব্রড গেজ হয়ে গেছে, আগরতলা হয়ে ত্রিপুরার শেষ প্রান্তে সাব্রুম পর্যন্ত চলে গেছে। আমরা দেখেছি যে এখান থেকে 11টা এখন সে এক্সপ্রেস ট্রেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যাচ্ছে। কোনোদিন ভাবিনি যে রাজধানী এক্সপ্রেস আগরতলা বা ত্রিপুরার থেকে দিল্লিতে যাবে, কাঞ্চনজঙ্ঘা ত্রিপুরার থেকে যাবে, কোনোদিন ভাবিনি। আমাদের সেই দিশায় এখন শুধু তাই নয়, আমাদের প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে আগরতলার যে আমাদের রেল স্টেশন সেটা এত সুন্দর হচ্ছে যে একটা সুদৃশ্য রেলওয়ে হচ্ছে, এসকেলেটরও লেগে গেছে ওখানে। তো সব দিক দিয়ে সমস্ত স্টেশনগুলো আপনারা যদি দেখেন এত সুন্দর যে ভারতবর্ষের যে কোনো রেল স্টেশন যেগুলো আছে তার থেকে কোনো অবস্থায় আমাদের রেল স্টেশন খারাপ নয় এবং বরং ভালো। আপনারা দেখেছেন যে এতদিন ধরে কুম্ভীরাশ্রম আমরা দেখেছি, সিঙ্গারবিল এয়ারপোর্ট ছিল প্রথমে, এবং যিনি এই সিঙ্গারবিল এয়ারপোর্ট তৈরি করেছিলেন মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর। আমরা জানি যে মাণিক্য ডাইনেস্টিকে এই কমিউনিস্টরা খুন ঠাসা করে মহলের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছিল উনাদের জেনারেশন টু জেনারেশন। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির আমরা উনাদেরকে সম্মান দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রীজি নিজে এসে সেই এয়ারপোর্টের নাম বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের নামে সেই এয়ারপোর্ট করেছে। আপনারা দেখেছেন নর্থ ইস্টের মধ্যে এত সুন্দর এয়ারপোর্ট, আমরা গর্বের সাথে সেটা বলতে পারি। প্রধানমন্ত্রী শুধু তাই নয়, আমাদের ন্যাশনাল হাইওয়ে 6টার কাজ চলছে, প্রায় অনেকগুলো শেষের পথে, আরো 7টা ন্যাশনাল হাইওয়ে উনি মঞ্জুরি দিয়ে দিয়েছেন। আমাদের গডকারিজি উনার মার্গদর্শনে আমাদের 7টা ন্যাশনাল হাইওয়ে মঞ্জুরি দিয়েছে। 10,222 কোটি টাকা সেই আর্থিক যে মঞ্জুরি সেটা উনি দিয়ে দিয়েছেন। আমরা এখানে আমরা যে দিকেই যাই শুধু রাস্তা এত সুন্দর হয়ে গেছে, ন্যাশনাল হাইওয়েগুলো এত সুন্দর হয়ে গেছে যে আমরা কোনোদিন ভাবতে পারিনি। প্রধানমন্ত্রী শুধু এই যে রাস্তা তৈরি করেছে তাই নয়, এই রাস্তা আমাদের উনি রাস্তা দেখিয়েছেন। এই কনক্রিটের রাস্তা নয়, পিচের রাস্তা নয়, আমাদের উনি রাস্তা দেখিয়েছেন। এক চাইওয়ালা আমাদের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন এবং স্বপ্নের বাস্তবায়নও দেখিয়েছেন। কিন্তু আমরা এখন কি দেখছি, এখানেই আমরা দেখেছি যে এক এক সময় একবার তৃণমূল, আবার বিজেপি, আবার কংগ্রেস মানুষের সমর্থন নিয়ে ওরা জিতে, কিন্তু মানুষকে জিজ্ঞেস করে না। এখন বলছে যে না আমরা মানুষের জন্য কাজ করি, মানুষের জন্য ওরা কাজ করে না, ওরা নিজেদের জন্য কাজ করে। এটা কিন্তু আজকে সবাই বুঝে গেছে, এখানে এদের ছল ছাতরি সবাই বুঝে গেছে। এদের মতো নাট্যকার অভিনেতা, আমি হেমালিনী এখানে উপস্থিত আছে, আমি ওনাকে বলবো আমাদের এখানে প্রচুর নাট্যকার আছে, আপনার এখানে নিয়ে গেলে ওই হয়তো বা কোনো স্থান খালি থাকলে ওদেরকে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। নাট্যকার এমন ভাবে কথা বলে, অঙ্গভঙ্গি করে, মনে হচ্ছে যেন দেশের সবকিছু বুঝেন। বারবার ওরা মানুষের দ্বারা ওদেরকে রিজেক্ট বারবার করেছে। এবারও আমি নিশ্চিত যে 2023-এর যে নির্বাচন আসছে ওনাদেরকে একদম হাওড়া নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দেবে আমি নিশ্চিত। আগামী আপনারা 2 তারিখ রেজাল্ট আপনারা দেখবেন, তাতে প্রমাণিত হবে। দুঃখ হয় এই কারণে এখনো যারা ওদের পেছনে ঘুরে, কেন ঘুরে, মরিচিকার পিছনে কেন ঘুরে, এই লাল সন্ত্রাসের আমরা দেখেছি কি অবস্থা। আর কংগ্রেসের জোটামন আমরা দেখেছি। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারি 5 বছরে কোথাও কোনো রকম রাজনৈতিক কোনো রকম খুন আমরা করিনি বা আমরা খুন করতে দেয়নি। তো সেই দিশায় আমরা কাজ করি। সমস্ত জায়গার মধ্যে একটা ফিল গুড যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থা আমরা করছি। বন্ধুগণ, আপনারা দেখেছেন আমি কিছুদিন আগে 19শে নভেম্বর আমি একটা ওয়েব পোর্টাল আমি উদ্বোধন করেছিলাম। তার নাম আমরা কি দিয়েছি, আমার সরকার। অর্থাৎ আমাদের জনপ্রতিনিধিরা যাতে কোনো অবস্থায় সরকার, যারা আমাদের জনসাধারণ আছে তাদের থেকে দূরত্ব না হয়, তার জন্য এই ব্রিজে আমরা তৈরি করেছিলাম যে কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা হলে সেটাকে আপলোড করে ফটো তুলে निर्दिष्ट समय तार काज संपादन होवे। यहाँ पर आई हुई हूँ त्रिपुरा में
त्रिपुरा सुंदरी कितनी, तीनों लोगों की सुंदरी त्रिपुरा सुंदरी, वैसे ही ये पूरा त्रिपुरा भी सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुंदर है। ऐसे एक बहुत ही खूबसूरत जगह में आप लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कई सालों तक यहाँ पे कोई प्रगति नहीं हुई। और मुझे खुशी हो रही है कि पिछले बार हमारी सरकार आ गई है बीजेपी की, और उस वक्त भी मैंने आकर यहाँ पर चुनाव में आकर सब हमारे बहुत सारे प्रत्याशियों के लिए बात किया था, और आप लोगों ने उन सबको जिताया और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। आप लोग तो कई फिल्मों में मुझे देखते आ रहे हैं, देखा है, वो तो पिछली बात है। अभी मैं एक राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मथुरा की सांसद बनी हुई हूँ। मथुरा भी एक ऐसी स्थान है, भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि है। उसे संवारने सजाने का मुझे अवसर मिला है। पिछले 9 साल से मैं वहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट किया है और कर रही हूँ, आगे भी। मुझे बहुत खुशी मिलती है ये काम करते हुए। और कुछ पहले थोड़ी सी मुश्किल हुई थी जब मैं सांसद बनी थी, लेकिन जैसे हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जी के आगे, तो उनके साथ मिलने की वजह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जो काम हो रहा है वो मैं बता नहीं सकती कि इतना बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। तो वैसे ही त्रिपुरा के लिए भी मैं कहूँगी कि ये डबल इंजन सरकार है, यहाँ पर इतना काम हो रहा है। और हम लोग बहुत ही भाग्यवान हैं कि हमें एक प्रधानमंत्री मिले हैं, नरेंद्र मोदी जी जैसे, जो बहुत दूरदृष्टि है। वो उनका सब कुछ उनको मालूम है कि क्या होना चाहिए हमारे देश में। 140 करोड़ जनता खुश है, वो लोग मोदी जी के साथ है। तो मोदी जी एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, और जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और हम आज दुनिया के 5वीं दुनिया में है हम लोग इतना, और G20 का भी अध्यक्षता कर रहे हैं। और कोरोना काल में बहुत मुश्किल का समय था, लेकिन हर परिस्थिति का सामना करके हम लोग आगे आए हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और इतना ही नहीं, बाकी देश जब अभी जो बजट भी लेकर आए, उसमें सब किस्म हर वर्ग के लोगों के लिए इतना अच्छा बजट लेकर आए हैं, जो जिससे लाभान्वित होंगे बहुत सारे किसान, आम जनता, जैसे महिलाएं, किसान और गरीब जनता, और सबके लिए आवास, PM आवास योजना, और ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने सब बताया आपको। उसको वापस मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। यहाँ त्रिपुरा में भी बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारा डेवलपमेंट शुरू हो गया है। अभी आज भी देखा, मैंने 2-3 मीटिंग करके आई हूँ, तो रास्ता सब पहले जैसा था और अभी कैसा है, बहुत फर्क आ चुका है। तो मुझे अच्छा लगता है कि अभी और भी आगे आप लोगों का होना चाहिए। सुना है यहाँ पे बहुत बड़ा एक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, और बहुत सारी चीज, कॉलेजेस एंड म्यूजियम, मेरे पास सब कुछ लिखा हुआ है। बहुत सारी चीज अभी उपलब्धियां मिल रही है। फिल्म इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे बनने वाला है, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, और आप लोग अपने जो विचार थ्रू फिल्म बता सकते हैं, आप क्या चाहते हैं, यू नो। युवा पीढ़ी के लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा एक माध्यम है। जैसे योगी जी भी नोएडा में, उत्तर प्रदेश में भी एक बहुत अच्छा सा फिल्म इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं, उधर भी हो भी चुका है, लेकिन काफी काम अभी और बाकी है। ऐसा अच्छे पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत काम बहुत अच्छा होता है आप सबके लिए, क्योंकि बार बार आप एक गलत पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे। जैसे कांग्रेस और CPM ने आपको आज तक कुछ दिया नहीं, जो अभी ये दे रही है, ये पार्टी हमारी सरकार, हम भारतीय जनता पार्टी, तो इसके साथ जुड़कर आप आगे बढ़िए। अब मैं इतना ही कहना आई हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि 16 तारीख को चुनाव में आप सब लोग भाग लेंगे। खास तौर पर मैं चाहूंगी युवा पीढ़ी के लोग भी जाइए और वोट दीजिए जरूर। आप लोगों का वोट बहुत ही कीमती है, आप सब जाइए और वोट दीजिए। सबको भी
प्रोत्साहित भी कीजिए कि देना चाहिए, स्पेशली द यंगर वंस, द फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है उनको आप लेकर जाइए और हमारे मुख्यमंत्री जी को वापस जिता कर लेकर आइए त्रिपुरा में। और जब आप लोगों का बहुत बड़ा सा एक फंक्शन होगा, मैं वापस आऊंगी आप सबको मिलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की